अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अफगान साइड से पाक फौज की चौकी को निशाना बनाने की खबर पर बात करेंगे। जर्मनी की जानिब से अमरीकी सिस्टम की बजाय इसराइली साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन, अमरीका का पाकिस्तान के F-16 से मुतालिक बयान, आज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया के S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर कामयाब स्ट्राइक, किर्गिस्तान की तरफ से तुर्की से हासिल करदा ड्रोन्स के लिए बेस का क़याम, जनूबी कोरिया और जापान में कई सालों बाद हाई लेवल मीटिंग, तुर्की के नए लोइटरिंग मिनीशन और इंडियन नेवी को फ्रिगेट की फराहमी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे नए फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की सरहद पर ज़िला कुरम के इलाके खरलाची में आर्मी की चौकी पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इस फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने पर शदीद एहतजाज किया गया है। फ्रेंड्स, आज़रबैजान ने आर्मीनिया के साथ जारी हालिया झड़पों में तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन से जहां आर्मीनिया के फौजी ठिकानों को MML और MMC स्मार्ट माइक्रो मिनीशन से कामयाबी से निशाना बनाया है, वहीं इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक अटैक के बावजूद तुर्क साख्ता ड्रोन से आज़रबैजान ने आर्मीनिया के ज़ेर इस्तेमाल S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रेडार और मिसाइल लॉन्च व्हीकल को भी कामयाबी से निशाना बनाया। इस सिस्टम को MML स्मार्ट माइक्रो मिनीशन से हिट किया गया। वाज़ेह है कि आर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान गुज़श्ता 3 रोज़ से शदीद झड़पें जारी हैं और इन झड़पों के नतीजे में आर्मीनिया के 50 से ज़ायद फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक खुद आर्मीनिया की जानिब से की गई है। जर्मनी ने फैसला किया है कि वो अमरीकी साख्ता थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बजाय इसराइल का तैयार करदा एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इधर इसराइली वज़ीर आज़म ने जर्मनी को इस सिस्टम की फ़रोख्त के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दी है। एरो 3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने तैयार किया है, जबकि जर्मनी की जानिब से इस एक्विजिशन की मालियत $2 अरब हो सकती है। जर्मनी ने इस मकसद के लिए लॉकहीड मार्टिन का टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भी इवेल्युएट किया था, ताहम इस सिस्टम की जगह इसराइली सिस्टम का इंतखाब किया गया है। याद रहे कि जर्मनी ने अपनी आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए 100 अरब यूरो मख्तस किए हैं, जो फ़ौज की मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि ये रकम उस 50 अरब यूरो दिफाई बजट के अलावा है जो रूटीन के सालाना बजट के तौर पर जर्मनी अपनी आर्म फोर्सेस पर खर्च कर रहा है। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मईशत और दिफा का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर आपकी इकॉनमी मजबूत और अपने बलबोते पर हो तो आप किसी भी मौके पर अपनी दिफाई ज़रूरियात पर खर्च कर सकते हैं। ताहम पाकिस्तान में मौजूद बहुत से अरस्तू इस बात की तायीद नहीं करते और कहते हैं कि मईशत और दिफा का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लिहाजा करप्शन करी जाओ, कर्जे खाई जाओ, अखराजात बढ़ाई जाओ और इससे दिफा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जापान के वाइस डिफेंस मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स और जनूबी कोरिया के वाइस डिफेंस मिनिस्टर ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में सह फरीकी इजलास में मुलाकात की है। इस मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। इससे पहले साउथ कोरिया और जापान में 2018 में उस वक्त तनाव देखने को मिला था जब जापान के एयरक्राफ्ट ने साउथ कोरिया की एक डिस्ट्रॉयर को मुबैना तौर पर अपने फायर कंट्रोल रडार से लॉक किया था। दोनों ममालिक के हाई लेवल डिफेंस ऑफिशल्स की 6 साल बाद ये पहली मीटिंग है। हालांकि आप जानते हैं कि अमेरिका की सरबराही में चीन के खिलाफ इत्तेहाद में जनूबी कोरिया और जापान एक पेज पर हैं। फ्रेंड्स, तुर्की की एक कंपनी नए लोइटरिंग मिनीशन पर काम कर रही है। इस लोइटरिंग मिनीशन की वारहेड के साथ टेस्टिंग अक्टूबर के महीने में शुरू कर दी जाएगी, जबकि इसकी प्रोडक्शन इस साल के आखिर में मुतवक्किह है। इस लोइटरिंग मिनीशन की रेंज 40 किलोमीटर से ज़ायद और लोइटर टाइम 35 मिनट होगा। इस पर 2.5 किलोग्राम का वजनी वारहेड कैरी किया जा सकेगा, जबकि ये 10,000 फुट की बुलंदी पर फ्लाई करेगा।
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے F-16 طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے آلات اور سروسز کی فراہمی کی مد میں $45 کروڑ کے معاہدے کی منظوری پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس کے F-16 وہ طیارے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی پاکستان کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں کانگریس کو پاکستانی فضائیہ کے F-16 پروگرام کی دیکھ بھال اور معاونت کی خدمات کے لیے $45 کروڑ کی مجوزہ غیر ملکی ملٹری سیل کے لیے آگاہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان متعدد حوالوں خاص طور پر دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے ایک اہم شراکت دار ہے اور ہماری طویل مدتی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر ہم امریکی ساختہ پلیٹ فارمز کے لیے مرمت اور پائیداری کے پیکیجز فراہم کرتے ہیں۔ فرینڈز، کرغزستان نے 2021 میں ترکی سے TB2 ڈرونز خریدے تھے جن کی ڈلیوریز انہیں 2021 کے اینڈ اور 2022 کے شروع میں ہوئی تھی۔ اب اس مقصد کے لیے کرغزستان کی طرف سے TB2 ڈرونز کے لیے بیس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ دوسری جانب کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان دوبارہ سے سرحد پر کشیدگی کی اطلاعات ہیں۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان اپریل 2021 سے مئی 2021 تک شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ تازہ جھڑپوں میں ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات بہت جلد متوقع ہیں۔ انڈین شپ یارڈ نے بھارتی نیوی کے لیے 5ویں نیلگری کلاس فریگیٹ لانچ کر دی ہے۔ یہ شپ 11 ستمبر کو لانچ کی گئی۔ اس سے پہلے MDL شپ بلڈرز نے اس سلسلے کی 7ویں اور آخری فریگیٹ کی کیل لینگ جون کے آخری ہفتے میں کی تھی۔ اس فریگیٹ کی ڈسپلیسمنٹ 6670 ٹن اور لمبائی 149 میٹر ہے۔ یہ شپ 226 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جبکہ اس کی رینج 5500 نوٹیکل مائلز ہے۔ اس پر 8 برہموس سپر سونک کروز میزائل کے لانچرز کے ساتھ ساتھ 2 ٹارپیڈو ٹیوبز اور 32 سیلز کے براک 8 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز آفر کیے جا رہے ہیں۔ فلپینز نے اپنی نیوی اور آرمی کی ماڈرنائزیشن کی غرض سے مختص کردہ رقم کو $508 ملین سے بڑھا کر $704 ملین کر دیا ہے۔ یہ رقم آرمی اور نیوی کی ماڈرنائزیشن کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے نیول شپس اور آرمی کے لیے ہوائٹزرز خریدی جائیں گی۔ حالیہ رقم اس ڈیل کے علاوہ ہے جس کے تحت فلپینز نے $331 ملین کی لاگت سے بھارت سے برہموس سپر سونک کروز میزائل خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم یہ میزائل فلپینز کی میرین کور کے کوسٹل ڈیفنس یونٹس استعمال کریں گے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن اور ریتھیون کے مشترکہ طور پر تیار کردہ جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے لیے ان دونوں کمپنیوں کو $311 ملین کا بڑا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت یہ کمپنیاں لیتھونیا اور اردن کو جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز فراہم کریں گی۔ یاد رہے کہ امریکہ تقریباً 5000 جیولن میزائل اب تک یوکرین کو فراہم کر چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے جولائی میں متحدہ عرب امارات بھی یہ میزائل امریکہ سے آرڈر کر چکا ہے۔ اردن اور لیتھونیا کے لیے جاری کردہ کانٹریکٹ کے تحت ان میزائلز کی ڈلیوریز 2022 سے شروع ہو کر 2024 تک مکمل ہوں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔